आज आम यही भिडियो जानिबा श्रीकृष्ण जन्म अष्टमी व्रत विधि विषय बा पूजा विधि विषय संकल्परू आरंभ करी आरती पर्यंत संपूर्ण मार्गदर्शिका यही भिडियो आपण पाइपारे। एबे आसंतु आमे आरंभ करिबा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रतर संपूर्ण पूजा विधि। संकल्परू आरंभ करी आरती एवं व्रत विसर्जन पर्यंत प्रत्येक विवरणी यही भिडियो आपण पाइपारे। प्रथमे स्नान आदि कार्यरू निवृत्त हो सारा पर आपणकर नित्य कर्मरू निवृत्त हो सारा पर संपूर्ण भाव नूतन वस्त्र अथवा पूजा वस्त्र परिधान कर सारा पर पिंधि सारा पर आपण पूजा गृह रे बसी परिबे। बसिकी हाँ आ गोटे कथा ध्यान देबे, एही भिडियो आमे निज घरे पूजा करिबा पई ही बना जाउची, मंदिर पई नुहे। निज घरे आपण संक्षिप्त भाव केमिति श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत पालन करि परिबे ताहा उपरे एही भिडियो रहुची। तेणुकरी प्रथम नियम हैला समस्त नित्य कर्मरू निवृत्त हो सारा पर आपण पूजा करिया पई जो वस्त्र पिंधंती से वस्त्र पिंधि सारिला पर अथवा नूतन वस्त्र पिंधि सारिला पर आपण पूजा गृह रे बसिकी एही काम करि परिबे। प्रथम हैला व्रत संकल्प। प्रथमे शांत मनरे निजर इष्ट देव कुल देवता वो गुरुजन को स्मरण करंतु। तापरे हाथ जोड़ी मने मने प्रार्थना करंतु, हे प्रभु मु आपणक प्रति श्रद्धा वो भक्ति भावरे आज जन्माष्टमी व्रतर संकल्प नेउछे। दयाकरी एही व्रत को नियम पूर्वक संपूर्ण करिबा पई शक्ति दियंतु वो मोर प्रार्थना ग्रहण करंतु। एही परि भावरे प्रार्थना करि सारिला परे आचमन विधि आरंभ करिवे। आचमन 3 थर करा जाए। आपण घरर मंदिर रे रखा जाइथिबा जलपात्ररू 1 चामच जल दक्षिण हाथ रे नियंतु, माने डाहाण हाथ रे नियंतु एवं श्रद्धा भावरे एही मंत्र 3 थर कहंतु एवं जल को पान करंतु। तो प्रथमे आपण वर्तमान हाथ रे जल नियंतु एवं एही मंत्र उच्चारण करंतु। ओम कृष्णाय नमः जल पान करंतु। पुणी थरे हाथ रे जल नियंतु। ओम कृष्णाय नमः। एबे पुणी थरे जल पान करंतु। पुणी थरे हाथ रे जल नियंतु। ओम कृष्णाय नमः। पुणी थरे जल पान करंतु। 3 थर उच्चारण करी आचमन करंतु। तापरे हाथ प्रक्षालन करंतु, माने हाथ धोई दियंतु भल भावरे। आ गोटे मने रखिबे, पाखरे 2टा ढाल रखिथिबे, माने लोटा रखिथिबे। गोटे लोटारे भगवान को आचमन करिया पई बा भगवान को श्रीकृष्ण को आचमन करिया पई अथवा स्नान कराइबा पई व्यवहार करिया पई गोटे लोटा रखंतु। आ गोटे लोटा निजर हाथ धोइबा पई व्यवहार करिया पई पानी रखिया पई रखंतु। 3 नंबर हैला संकल्प मंत्र। गोत्र ओ नाम सहित मंत्र उच्चारण करा जाए। तो संस्कृत मंत्र बहुत कष्ट होई थाए, तेनु मु एठी आपनको उड़िया रे ही एहा कहि दउची। एबे हाथ रे आपण अक्षत माने अरुआ चाउल ओ जल धरी आखि बंद करिकी कुहंतु, जेमिति कि मु तापरे निजर नाम नेबे, तापरे निजर गोत्र कहिबे, तापरे संपूर्ण श्रद्धा और नियम सहित श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत करूछि, मोर पूजा को ग्रहण करंतु। हे हरि, हे कृष्ण, हे परमात्मा, मोर प्रार्थना आपण ग्रहण करंतु, मोर पूजा आपण ग्रहण करंतु। एही परि भाबरे आपण संकल्प करंतु। तापरे 4 नंबर हैला कलश स्थापन। प्रत्येक पूजा रे कलश स्थापन करा जाए। आ प्रत्येक पूजा रे कलश स्थापन करिवार विधि समान ही होई थाए। तो प्रथमे कोन करिवे, एक थाली रे चाउलर ढेर करंतु, माने प्रथमे थाली नियंतु, थाली रे किछि चाउल पकांतु, चाउल पकेकी रखंतु। ता ऊपरे सुसज्जित कलश रखी परिष्कार जल भरंतु, माने से कलश रे जेमिति सजा जाए चंदन सिंदूर आदि द्वारा सजेकी सेथिरे कलश रखंतु। आ कलश रखिला परे सेथिरे परिष्कार जल टिके गंगा जल सहित भल जल भरी दियंतु। हाँ ध्यान देबे, आपणकर टांकी रु आसुतिबा पानी को आपण एथिरे भरिबे नाही। आपण नलकूरु अथवा नदीरु अथवा कुओरु आपण आनिकी पानी भरी परिबे, किंतु टांकी पानी बासी होई थाए, तेणु करी सही पानी भरिबे नाही, एथिरे रखिबे नाही। तापरे कलश रे कोन कोन सब पकेइबे, चाउल, सुपारी, 1 तारा, तापरे आंब पत्र है ना, तापरे ऊपरे नडिया रखिबे। एही परि भाबरे रखिबे। तापरे ऊपरे माने कलश ऊपरे नडिया रखी
ପିତ୍ତ କିମ୍ବା ଲାଲ ବସ୍ତ୍ରର ପଗଡି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଉପରେ, ମାନେ ତା ଉପରେ ଆପଣ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ବସ୍ତ୍ରଟି। କଳସରେ ରୋଲି ଓ ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରି ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ହେଲା ପବିତ୍ର ଜଳ ଛିଟା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ହଉଛି ସେଇ ପୁରା ପୂଜା ଗୃହରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଜଳ ଛିଟେଇ ଦେବେ, ପକେଇଦେବେ, ଅଥବା ପୁରା ପୂଜା ଘରେ ଆପଣ ସବୁଆଡେ ଜଳ ଛିଟେଇ ଦେବେ, ପକେଇଦେବେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ହେଲା ତୁଳସୀ ଓ ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ। ତୁଳସୀ ଦଳ ଓ ଅକ୍ଷତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦକ୍ଷିଣ ହାତରେ ଜଳ, ଅକ୍ଷତ ଓ ଫଳ ନେଇ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ, ଓମ୍ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ। ଏହିପରି ଭାବରେ କମ ସେ କମ 15 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ହେଲା ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇବା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବା ବିଗ୍ରହକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତୁ। ମାନେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଆପଣ କେମିତି ତିଆରି କରିବେ ନା ଦୁଧ, ଦହି, ଘିଅ, ମହୁ ଓ ଚିନି, ଏହି 5 ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପଞ୍ଚାମୃତ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ପଞ୍ଚାମୃତରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେହିପରି ହିଁ କରିବେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଭିଷେକ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ତାପରେ ପରିଷ୍କାର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ, ମାନେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରି ସାରିଲା ପରେ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ବା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ଚରଣାମୃତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସେହି ଜଳରେ ଆପଣ ଚରଣାମୃତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ବନେଇବେ, ତିଆରି କରିବେ। ତାପରେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାନ କରାଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବେ। 8 ନମ୍ବର ହେଲା ଚନ୍ଦନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ, ଇତ୍ର, ପୁଷ୍ପ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଅତି ଭକ୍ତି ଭାବର ସହିତ। ଯେମିତିକି ହୃଦୟ ରୂପୀ ପୁଷ୍ପ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ହେ ହରି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଅତୀବ ଭକ୍ତି ଭାବର ସହିତ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଜନେୟୁ, ମାଳା, ପୁଷ୍ପ, ତିଳକ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁଶୋଭିତ କରନ୍ତୁ। 9 ନମ୍ବର ହେଲା ଧୂପ, ଦୀପ ଓ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ଧୂପ ଓ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିସାରିଲା ପରେ ପୂଜା ସମୟରେ ମନେ ମନେ ଜପ କରନ୍ତୁ ଓମ୍ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ, ଓମ୍ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ। ଏହି ପୂଜା ବିଧି ବହୁତ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଏହାଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଅଧିକ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ମଧ୍ୟ ପୂଜାବିଧି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ହୁଏ ତେବେ ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଣିବି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପୂଜାବିଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ବିଶେଷ ବେଶୀ କିଛି କଠିନ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଓମ୍ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କରି ଧୂପ, ଦୀପ ଆଦି ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ହେଲା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପକ୍ୱାନ ଭୋଗ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହି ପକ୍ୱାନ ଭୋଗ ହିଁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ପକ୍ୱାନ ଭୋଗ ହିଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଭୋଗ ପାତ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି 9 ଥର ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଭୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଭକ୍ତି ଭାବର ସହିତ ଗ୍ରହଣ ମାନେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ, ଆପଣ ସଦାବେଳେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର 56 ଭୋଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବିଦୁରର ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତର ଶାଗ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ହିସାବରେ ଲଗାଉଛି, ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ଆପଣ କୃପା କରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅତୀବ ଭକ୍ତି ଭାବର ସହିତ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ହାତ, ମୁଖ ଆଦି ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଧୋଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପାନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। 11 ନମ୍ବର ହେଲା ଆରତି କରିବେ। ଆରତିର ଥାଳି ସଜାଇ କର୍ପୂର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଶଙ୍ଖ, ଘଣ୍ଟି ସହିତ ସମୂହରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆରତି କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ, ସ୍ୱାମୀ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ, भक्त जना के संकट, भक्त जना के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। एहिपरि भाବରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରତି ଗାଇ ପାରିବେ। ଗାଇକି ଆପଣ
आरती करिपारिबे अथवा आपण म्यूजिक मध्य लगैकी करिपारिबे। 12 नंबर है क्षमा प्रार्थना व व्रत समापन। आरती पर हाथ जोड़ी आखि बंद करी प्रार्थना करंतु, हे प्रभु जनातरे किंबा अजनातरे कौनसी त्रुटि हो जाइथिले, भूल हो जाइथिले मते क्षमा करंतु प्रभु। मु अबद्ध व्यक्ति, अबद्ध मनुष्यटाए, मु कौनसी महान ज्ञानी पंडित तो नुहे प्रभु। मु जने पृथ्वीर छोट एवं अतीव न्यून अबद्ध अज्ञानी व्यक्तिटाए। तेणु मो द्वारा जदि कौन प्रकार भूल हो जाए तेबे हे प्रभु मते क्षमा करंतु। एपरि भाव में आपण क्षमा प्रार्थना करंतु। परवर्ती प्रभात रे भोगर प्रसाद ग्रहण करी व्रत को नियम पूर्वक समापन करंतु। समापन चिंता। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नुहे, यह प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पणर प्रतीक। सत्य मनरे करा जायथिबा एही व्रत जीवन को आध्यात्मिक शक्ति रे पूर्ण करे, परिपूर्ण करे एवं व्यक्तिर उन्नति होइथाए एवं व्यक्ति जीवनर सफलतार शिखर रे अवश्य पहुंची थाए। तेणु अतीव भक्ति भावर सहित आपण निश्चिंत भाव में एही श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत को पालन करंतु। आपणकर व्रत शुभमय हेउ। हरे कृष्ण।